Selamat hari Minggu madi kita saluhna. Saya toktong sian nasa rohatta laho makang luhuk kata ni dewata martang yang mahita. Dami ni dewata na sumurung sian saluhna roha ima mangaramo tiate-ate do pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Hatani debata na ditepukon dihita di bagasan mingguta sadarion ima natar surat di Filemon sada ayat 8 sahro di ayat 10 pitu. Songonoma di sini. Ope gudang donian hiras nirohaku di bagasan Kristus mangarudihon natama tuko. Alai alani holong nirohai tagonan maahu mangili-hili. Nunga songoni au Paulus naung matua jalatarihot nuaing alani Kristus Yesus asa wilihil maho alani anak kokku si Onesimus na hutubuhon dinatarihotonau na somarguna do ibana na jolo diho alai nuaing marguna situ tudo diho nang diau na usuru do ibana mulak tuho dotson rohakku do ibana huetong naing donian tiopokku ibana asa sikakmu ibana pature-ture honau dina tarrateo nau alani barita nauli alai dangulu au mapahen agia anggo sosian pamotoan asa unang songon nasutad jua dengan nibasamu naing ma siang lomoni roham ati ki alana ubahen nasirang ibana sangobas yako asagabi saliling-liling na ibana diho dada be na posom ibana tung lobi sian na poso songodongan na hinaholongan lumobi diau labbe hama diho mangihuton ruh tanoon tole di bagasan Tuhani asa mulu di etoko au dongam jakon maibana songonau ima sahan adong ko iberi halak batak sian nasa bangso nasa hum di Portibio ahamay kolak kalak batak go namak kuling mudar angguak ka bangso nasi mabaw ro mudar ay muluadong namasa tu keluargatta tulungan samargatta HP dangadong tabahin manangaha dak peduli kita manigor di dongan do ay na sumak kuling gomdar ido nama bain macai tugu pasauran ni halak batak mardomu se ojahi di dalihan natu alai laos alani dotong ala nama kuling mudarta
Alani dalihan na tu si pata gabe terhicu do persaurat do akajol manasi. Gabe maul kita marsaur do akajol manasi. Dengkado nama kulingi mudar. Dengkado dalihan na tu. Ay dangadong jupak songoni di manangi sepe bangso di Portugal. Alai didok debata saonari tu kita. Asa unang holan permudaroni. Asa unak kola dalihan na tului ujahan ni persaurata dohok dongat tajolma. Lumobi songon akana persea. Dipangi do matu kita naeng ma persauram do dongam munculma persauran di bagasan Yesus Kristus. Nah perjulu diodol homa di bagasan turpuhon persauran di bagasan Yesus Kristus ima persauran di bagasan barita naudi. Ahado barita naudi. Ahadu mulo tado evangelium, ahadu mulo tado injil. Ikota kasdo atusat barita nauli, evangelium, injil, sudero bibel tai barita nauli, sudero evangelium. Siapa dan narubi sahatu pada naik baru. Nakpe ikut toktong yang ngotot. Anggua pala ipola ni berita nauli. Anggua pala unok ni berita nauli. Yesus Kristus to. Idoban na takas didok. Dilehon debata anak nana sasadai alani holong ni rohana. Radai Yesus debata gabe jorma. So patar di bagasa padan nai bar hobar tu nabi naga bagahonna di padan narubi. Tuhan Yesus debata naga be jormai. Manao di bana. Mate ibana sikata alani dosa. Aitu ibana dia pehon nasa dosa tai. Songon na patar di badan nai baru. Hobar tunaong hinatahon ni dibata di badan narubi. Alai ko ni ngotot. Yesus Kristus debata naga becol mai. Nama naon mate sikata hehedo ibana sek kamatian. Jalamanai tusurku. Mangulu satu saunari jala mangulu rodi saliling nililingna. Alanido uban na didok reformator na terbaritai Martin Luther didok ibana bibeli ima inganan paborkosan ni Tuhan Yesus Kristus. Di bahasa Indonesia didok Alkitab adalah palungan tempat Yesus berbaring. Alanido mulutai hutan pikiran nih hita halak batahi makuling mudar ikoni ngototan nunga mabaur mudar di Yesus di pamatak tau nunga mabaur mudar di Yesus inang di pamatang mi nunga mabaur mudar di Yesus samang di pamatang mi hamuak kaya nakon namin na po so gulong nung nga mabaor mudar ni Jesus di pamatang mi. Marhiti aha. Na perjulu marhiti ha porsiaw. Molo porsea hita jalata jakon Jesus Kristus Tuhan tai si padua si buan hanguluat di kita.
gabe sada mahita do ibana. Gabe sadagi kita do ibana. Gabe samudar kita do ibana. Ido ubanna diguari Tuhan Yesus akan aporsiai akka anggina di Hebrew 2 ayat 10 sada, di Markus 3 ayat 45, Yohanes 20 ayat 10 pitu. Rodi na diguari tahesi sianai akan aporsea di ibanai akka ale-alena songon na di Yohanes 15 ayat 1:15. Alani ngon holat tadok au porsea di Yesus Kristus mudarai mabawa di pamatak tahun. Alani do napaduahon banna di dok Tuhan Yesus Kristus di Yohanes onom akan naso mamangan dagingku, naso manginum mudaku, daktaruli di haduau. Asa namarudau nabadiai, namangan daging Kristus dohita, manginum mudara. Ido banna dipudahon di tonga-tonga ni huriat tahakabibi. Ay marhite-hite roti, marhite-hite angguri, tajalo daging doh mudar ni Tuhan Yesus Kristus. Marhite-hite na marulaon na badiai. Gabi mabaor mamudar ni Yesus di bagasang uluda. Di bagasak kaporsyaon nga mabaor mudar na di pamatakta. Marulaon na badiai tamu setak. Kas lui mabau mudar di Yesus di pamatakta. Ingok maju amang, ingok maju ina. Nga 3 hari ho marulon na badia. Jala mulu tuturo hita na porsea di Tuhan Yesus Kristus. Daduk soreng gak kita marulon na badia. Alanido di bagasang mulu haporsea tay. Boy do honot akan aporsea na tutu porsea di Yesus Kristus. Naringkas marulaw na badia. Nunga gumudang mudar di Yesus Kristus mabaor di pamataktay. Nunga gumudang mudar di Yesus mabaor di pamatangmu amang. Di pamatangmu inang. Di pamatangmu hamuak kaya na namin ako subuh. Atong mulo songoni. Buasa ia mudar habatahot tay masay macay gugo makuling di bagasang uluta. Di dia mudar di Yesus nama bauri buasa nang makuling di bagasang uluta. Buasa nang makuling di bagasang uluta. Kaya di hilalaho makuling mudar di Yesusi. Takas tu. Diguari si Onesimus, diguari si Paulus do, si Onesimus di bagasat tupuhon anakku. Di ayat 10 di do ibana anakku si Onesimus nahutubuhon. Ay bohado ibana manubuhon. Mulut jahat galat Tiao pa ayat 10 siya di dok songonon. Hamu akka anak kokku akka nahwae musengani di hata Indonesia di dok karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Akka nahwae musengani bayi mama jadi rupani Kristus di bagasak kamu. Asa sudi halu jaunnya Apostel Paulus memeritahu berita nauli si taunonna hamaolon na dia dupi bana dirajumi bana rui namangai asa tu nasida
gabe di bagasan rupani Kristus. Idok banadidok di sada Korin 4 ayat 15. Ainak pe salok sa pangajari di hamu marhite-hite Kristus dakarupiga ama. Ayaw do manubuh kamu di bagasan Kristus Yesus siang barita nauli. Di tubuhon siang barita nauli. Di bagasan Yesus Kristus. Danggui par saudara tahamak kadongat capor siang. Sudedo hita tubuh siang barita nauli. Sulit. Karena porsia di Tuhan Yesus Kristus lumobi kita halak batahon. Tubuh siap barita nauli rohita di bagasan Yesus Kristus. Asa gabe akka anak ni debata kita. Asa di bagasan barita nauli. Nunga gabe samar kahita do tudeak kana porsia. Marhite-hite barita nauli. Nunga gabe samudar kita do tude na porsia. Alanido o banda di juhot tu hita di jodo ni jamitawon. Sotung pangabati habata hotai mangabati hita tu persauran di bagasa barita nauli. Ay didok Tuhan Yesus Kristus di Yohanes 10 ayat 21 di tangyanga di nalau tu Getsemane bana. Asasada nasida saluhukna. Asasada nasida saluhukna. Hasadau di bagasan Yesus. Na tubuh siap barita nauli. Asa dokta di bagasan persaurak kabata hotai. Di bagasan nama kuling mudartai. Di bagasan dalihan na tului. Iko gabi patubuhom may di bagasan persaurak. Sudi akan aporsia di bagasan Yesus Kristus catong-atokan di masyarakat batahi nama kulingi mudarai. Na merdalihan na tului. Ikut tumog persauranna di bagasan Kristus. Songna ka anak ni debata, songna muda, samudar roh Yesus. Siap persauran nani hotan ni nama kuling mudar habata oni do dalihan na tului. Alai laos pature persaurat tamai do tudena sana porsia di sadok portibion. Gabi bui mahita daktar hicube persaurat. Alai takas persaurat tai makau sadok jolmana di portibion akka na porsia. Idong ulungnya kana porsia. Nah padua hong dipanggil ma di bagasan turpuhon persaurat di bagasan Yesus ima persauran di bagasan holok didok di ayat cia alai alani holong ni rohai alani holong ni rohai. Naik patuduhonon ni Apostol Paulus holongido nama parbuehon sudi padohan na di surat Pilemonon. Holongido nama parbuehon sudi hata namidok ngibana di bagasan surat naon. Holongido ojahan ni persauranna doh ci Pilemon. Holongido ojahan ni persauranna doh ci Onesimus. Mulusong ini
Ikoni ngotot taro toktong nanidok itu hatta Yesus Kristus tu sesiana di Yohanes 10 ayat 34 namuda hulak didok ibana di Evangelium Tuhan nasi pati nai baru mahulehot Tuhamu naing mama si haolong kamu songon holong niro hakku dihamu naing ma songoni dohot hamu masih haolongan jodoh tubuh sukut-sukun di bagasang ngulita di tonga-tonga ni pertangyangan di tonga-tonga ni persermonon ni perhalalu ay bahasa di dok patik naik baru jalalani raw ubana di padas padohani tuhata Indonesia perintah baru parita alai ang gonaki kos hata-bata hidup patik naik baru di hata Inggris di dok commandment 10 commandment the new commandment patik alai suku-suku marwani colma aidang naung dito nahokyan asa masih hawolongan ikut takas pamana tokta patik adorak soi didok Tuhan ta Yesus Kristus nagabi songo pangibulan ni patik na sapui haholongi dongamu ducot dirim ido pati tu sudah jolma do haholongi dongamu sudah jolma ducot dirim halai yang go dipati naik baron dak kolong mararuput jalu jolma daw holong di tengah-tengah ni sisiani jala molo tapamana holan nga 10 sede sisiani na madison dinanidok ni Tuhan Yesus si pati na paro ulit kamu ngalaw si Judas parcehi hola sisian na 10 sede naman jala di dok Tuhan Yesus haholongi dongan mi dakolanin nabe masih holongan mahamu jala di dok songon holong ni rohakku dihamu songon ni mau masih holongan songon holong ni rohakku taimot tamak kadongat capor siaw ayang go holan docot dirina do kita songon nani hatani de bata holong ni dongan mi docot dirin anggo holan docot dirina do kita dirajumi Tuhan Yesus dangolo ibana roto portibio gabe colma manau jalamate alai umarga kita dietong Yesus cedirina gabi ulo ibana sumeahu kosana sumeahu nguruna lau makokopita ido banadok Tuhan Yesus di Yohanes 5:10 na sumeahun hosana humoko pakali alena iro parholong ni roha na sohalokuan iro parholong ni roha songokolong ni Tuhan Yesus dapat naik baru main jala patik naik baru itu holong persauran di tengah-tengahnya kena porsia itu mabuan kita tu persauran na tubuh di bagasa Yesus Kristus gabe di tubuh honi ma di kita perrohaun naik baru madadu pedongata ima napi najotorra di ayat 1 ayat 10 na perjulu didok di si dangbe mangasahon kuaso dangbe mangasah kesurungan niba dangbe pola didok apostol Paulus gudang dunian hiras ni rohaku di bagasa Kristus mangarudi di bahasa Indonesia didok aku mempunyai kebebasan penuh memerintahkan
alai alani holongi na songo kolong itu hatta di susi kuasa gabe dang dipakai be mamaretta maruba mai dang dipakai be gabe mamaksa maruba mai dang dipakai be gabe manusai sona sa juk masa disude mulut disude kita roh hitung-hitungan ni huria ngagabe dia tongi huaso ulau pakku basionna alai dang be huaso dang be mamaksa dang be manusai alai gabe mangili hilik jala makubasi akan namangulu di bahasa kolong na songoni hamoraun nai dangbe gabe pau toto na pogus dangbe gabe mamoro na pogus alai gabe makubasi ma gabe mangurupi ma di bahasa tu de mulutta parbinotoan na tiboi dangbe gabe pau toto na sobar binoto dangbe gabe holan manusaya kadol manasing marhite hoax marhite kabarita na sorengkan arai takas gabe patiur nguluni hala patiur parbinotoan ni hala na paduahon holong na songo kolong ni Tuhan Yesusi ido na bui mamutar jala mangarosakon akan nama mulati kita siap dongata ngolo tabereng di bagasat terpuhon si Onesimus hatuban pribana jala ditiki hatuban nakpedidok di son naposo anggo di bibili hatuban ditikki hatuban dang adong argani songo barang songo pinahat di tong colma jalan adong doho titaruli dihukum tidak ada hak hukum lumobi si Onesimus hatuban nama porus jatuan mangihuton paraturan nadong ditikti hatuban nasongoni komate ditudus namanya halai hatuban nasongoni didok Apostel Paulus tu si Pilemon jalo ibana dada be naposom ibana dada be hatubanmu ibana tunglobi sian hatubadu songodongan nahina holongan songodongan nahina holongan dangadong be perbulatan na pinatubuni perhatuban dangadong be perbulaton na pinatubuni ala sumurungi basyadongan dambe asa tuk sikop di do Apostel Paulus do rajumi bana dongan nahina holongan hobbar turuh tanoon mangihuton ruh tanoon nanai don ni Apostel Paulus mangihuton rahuk-rahuk ni hukum nasubui biadok tuntutan hukum tu ibana ala hatuban ibana ala nama pors ibana dangbu mabu sudi terhikis sudi halani holong ni roai bohama bainon ni si Pilemon lauma bacongoni
dang boy tarpatu paibanay angko so betul-betul holong ni Jesusi namangingani ngolu ni ba iroban na sappe di ordolhon Apostol Paulus tole di bagasat Tuhani manghuton ruhut tanoon tole di bagasat Tuhani alay kok congok kolong Tuhan Jesusi do asa boy berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Di bagas kolong. Sasi tonga ikono murah di hitahalak batahok kamu duhonot. Buasa. Ngawurok nak kilingan dalihan natului. Imana mengatur hita dan adong disipar saura cegicak tutong. Mang didok di hata Indonesia na vertikal. Alay parsauran na merdus-dus do. Manang didok di hati Indonesia persauran na horizontal. Ay muli dok kopes manat mardongat tubuh sopa marhuda-huda ilik marbun. Ay marsikat corit do hita gabi hula-hula. Marsikat do gabi bun. Alay pe jok do gabi tapa peoli. Ay gabi tadok go si suruh bor dangongi dok di delihan na tu sile molo di hoba si borui ulau ni hula-hulana bagian ni persobaon na tu hula-hulana bi dangala nai paksa dangala nai suruh asa tunjupang persauran na soboni nama mutari nasa pemulati di bagasang ulutau mana kamurau pe mana kuasa pe mana kauliyo pe manang namaringana di kota mana manang markonan di huta-huta ibana tangboy iko putar ri bainon ni holongi dang marlapata ni gabe swadong ruhut hobat tuha jong-jongani datung na marlapata ni gabi dokon yanak kot tua munga ai dia dos to hita ahanai dokmu gabi dohonot tatu pamaret tata tahu kotonggo ai holongi rohai dia nama baik gabi somar hapat tuno ni hula-hula tai tiki hula-hula ibana raja nami molo hita hula-hula dono na raja nami alay ditikki jong-jok songoni ikot tong hutono taruhuti dang boy dohono tatu pamaretat tahan ay dokmu masyarakat daw di tangan ni rakyat doha daloton anak tikosi dang boy dohono tak gabi murah-murah pale alia perisidita ayak kacol manaso marhapat tunut lumobi di tengah-tengah ni huria lo tamyak kapan di daun tohonan nami babi tuhon do ikut jeda kapan di dah alai dah tu marlapata ni gabi dohonon ai sada do hita dos do hita ahayok pedita resoto ahayok pare seto ahayok iburso padau nyak kacol mana somar hapat tunun ai holong ni Yesus dang gabi somar hapat tunun jalamaku mak rohadiri ala ni holong ni si Yesusi ino didok dia 12:1-10 alai dangulu au mabahin agiaha sopamo tuamu dang gabe mabahin holar rohadiri di huasonai di hasurungan nai didok ibana nakpe macai kok dia usah sitong alai dangulu au takolan narikok di bana bidi sarihon holong irohana songani alai narikok nang di ronganna nakpe adok kuaso nama paconi dangulo ibana darong beroha diri orang nama mikiri dirina alai rohadongan di bakasan na songoni mah mangulu ita di bakasan kolong di mata asama kuli muda riji susi di bagasan mulut lasma rohani itu harta mamer kita
Amen martang yang mahita. Maulati madihu ali jahuba manami. Ala songoni dipakulingi hohami. Asa takas parsauran nami ini adi subingulu nami meredopot cure colma. Parsauran di bagasa Yesus Kristus Tuhan nami. Nabui toktong pahokot parsauran nami di tonga-tongani keluarga. Di tonga-tongani huria, nang di tonga-tongani masyarakat. Alaya jari hami Tuhan, ada ngau kolong ngiroham naso marhapat punun. Asa toktong marhiti holong ngirohami, gabe mago rohadiri siap kami. Gabe diputari akka pamula tiok di bagasang ulu nami. Alay say toktong di bagasak kapat tunok kami. Asa takas niat Tuhan darida parsauran nami parsauran di bahasa Yesus Kristus parsauran nya kaya anak komu parsauran ni sisian ni Yesus Kristus laut congonima nang masa COVID Tuhami Tuhan asa laos di bagasan ni hami unak kolan rohadiri alai rohadongan asa bui hami masih ulupan dengkap persauran nami lau manuhuk nama saya asa tungrap mangalo hami alai pakulingi hami asa hupa-tupa hami di bagasak kaporsiaw tuho di bagasak Yesus Kristus Tuhan nami alani nahupangi dohami alani asini rohami ma alani holong muna soha-sohatanima alani war muna bagiima di bagasa Yesus Kristus Tuhan nami marpamuati maroham pasohok ma pandemi virus corona cap portigon pasohok ma pandemi virus corona cap tonga-tonga ni bangsa namion padua musubiak ka huriam doakan aporsia siap pandemi virus corona padua ma bangsa namion cap pandemi virus corona jala pamalum asa tumbui hami toktong marlas ni roha di bagasa ko, di bagasa Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.